وجعل قرينه الشيطان وحشر يوم القيامة أعمى وعاش وحيران. وحزب القرآن من الواجبات. الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ينال فضل العلم إلا بالإخلاص والصدق الله وذكره بالله وذكر الله فيه وعدم الغفلة به عن الله. تمنى أن ذكر أحكام الله من ذكر الله، وحذرنا من الغفلة عن الله بالاشتغال بقيل وقال وكثرة السؤال والمراء والجدال، فإن ذلك إلى الغفلة ثم إلى القسوة ثم موت القلب وشتات البال المؤدي إلى الضلال والقبال، ومن القلب المؤدي إلى التفريط في صالح الأعمال من الفرائض المؤقتة والنوافل المؤكدة وما ذكر معها بالتضييع والإهمال، فإن ذلك يؤدي إلى الدين وعصيان لرب العالمين. وأي خير في علم يؤدي إلى النور ويدخل في حيز العصيان، فإن من أخل بنوافله المؤكدة تخل عليه النقص فرائضه الواجبة، ومن لا ورد له من الواردات النبوية وحزوب المشايخ الصوفية فلا وارد له، ومن أعرض عن الله وحزوب القرآن ونسي الله أنساه نفسه وجعل قرينه الشيطان وحشر يوم القيامة أعمى وعاش وحيران. وحزب القرآن من الواجبات حق كل قارئ مراعاة حفظه فإنه سريع الانفلات، ونسية سورة بل آية منه من أعظم السيئات، وهو ديوان الدين وأصل كل نور وهدى وعلم وبيان. فلا يغتر من سمع ما ورد في فضل العلم فاجتهد به وأهمل هذه المهمات والأعمال التي بها قوام القلب وحفظ الإيمان. وأما من في فهمه بلادة فليصرف بقية زمانه إلى الإبادة أو غيرها مما فيه ثواب من نفع المسلمين وخدمة أهل الدين ولو بالاكتساب لما هو واجب أو مندوب من الأسباب. فليغتنم العاقل جوهرة عمره العزيز، فإن الذرة منه رخيصة بألف درة. فمن لم يشغل ساعته بالخير ويصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه شغلته نفسه بالشر وذهب عمره في البطالة والتواني حتى تهجم عليه المنية وهو في التسويف والأماني. وبالله التوفيق وهو المستعان. بالله التوفيق وهو المستعان. الحمد لله الذي بفضله جمعنا وإياكم في صبيحة هذا اليوم في بيت من بيوته. Alhamdulillah yang mengumpulkan kita dengan anugerah darinya di salah satu rumah-rumahnya. متعرضين لنفحاته. Kita hadir di sini untuk mencari anugerah dan pahala dari Allah. ومتلقين لرحماته. Dan juga untuk mendaraih rahmat dari Allah. وطالبين لرضوانه. Dan mencari keridhaannya. والدخول في دائرة أمانه. Dan kita dapat masuk di dalam lingkaran keimanan. له الحمد والمنة. Untuk Allah Ta'ala segala puji syukur kita. جعل الغدو والرواح إلى المسجد موجبا لنزل أي ضيافة في الجنة. Allah Ta'ala jadikan kedatangan dan berpagi-pagi menuju masjid sebagai penyebab mendapatkannya seseorang di surganya Allah hidangan. بشاهد قول نبيه سيد أهل الفطنة. Sebagaimana disabdakan oleh pemimpin para nabi-nabi, Nabi besar Muhammad SAW.
العصمة من كل فتنة yang mana ucapan beliau adalah penyelamat dari segala macam bentuk fitnah. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. Beliau bersabda, barang siapa yang pada pagi hari atau pada petang hari berjalan menuju ke masjid, maka Allah Ta'ala jadikan baginya hidangan besok di surga tiap kali dia pergi ke masjid. فيا من جمعتنا في المسجد اجمع قلوبنا على سر السجود لك. Ya Allah, yang Kau hadirkan kami di dalam masjid, maka padukanlah hati dan sanubari kami untuk mencapai hakikat sujud yang hakiki padamu. وارزقنا صدق الإقبال عليك وكمال القبول منك. Dan anugerahkan kepada kami sir untuk mendekat kepada Allah Ta'ala dan kabul dari Allah. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعلنا خير أمة. Dan kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya yang Maha Esa, yang telah menjadikan kita sebaik-baiknya umat. وبسط لنا بساط النعمة. Dan Allah bentangkan kepada kita bentangan nikmatnya. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. Dan kami bersaksi bahwasanya kekasih kita, penerang hati kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan dan hamba Allah Ta'ala, الهادي إليه والدال عليه. sang pembawa hidayat menuju kepada Allah, yang menunjukkan kita kepada Allah. أكرم الخلق عليه وأعظمهم منزلة لديه. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah, yang paling agung derajatnya. ختم به النبيين Dengan Nabi Muhammad, beliau dijadikan penutup sekalian Nabi, وجعله سيد dan المرسلين dijadikan sebagai penghulu para Rasul. وجعلنا حظه من الأمم وجعله بالفضل العظيم حظنا من الأنبياء. Allah Ta'ala jadikan kita sebagai jatahnya Rasulullah dari sekalian umat, dan Allah Ta'ala dengan anugerahnya menjadikan Nabi Muhammad sebagai jatahnya kita, nasib kita dari sekalian Nabi-Nabi dan Rasul. قال لنا من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين أو أربع انصرف إلى بيته بحجة وعمرة تامة. Beliau Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di musallanya sampai terbit matahari berzikir kepada Allah, kemudian dia sholat 2 rakaat atau 4 rakaat setelah terbit matahari, maka Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang tersebut pahala haji dan umrah yang sempurna. وقال من صلى الصبح في جماعة ظل في ذمة الله حتى يمسي. Dan juga disebutkan dalam hadis, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia dalam perlindungan, jaminan, asuransinya Allah hingga sore hari. اللهم صل وسلم على هذا العبد المصطفى المختار سيدنا محمد. Ya Allah, limpahkan salawat dan salammu kepada hambamu Nabi besar Muhammad, Nabi pilihan, وعلى آله وأهل بيته الأطهار, serta tercurahkan terhadap keluarganya dan para ahli baitnya yang suci, وأصحابه الصادقين الأخيار, dan para sahabat-sahabatnya yang memiliki kesungguhan, manusia-manusia terpilih, هم واتبعهم وعلى منهجهم سار, dan orang-orang yang membela Nabi Muhammad dan juga berjalan mengikuti jejak Nabi Muhammad, وعلى آله وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار والأسرار. dan tercurahkan salawat dan salam tersebut kepada segenap saudara dan leluhur Rasulullah dari kaum nabi-nabi dan para rasul, وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم, serta tercurah atas segenap keluarga mereka dan sahabat-sahabat dan pengikut mereka, وعلى الملائكة المقربين, dan kepada para malaikat-malaikat al-muqarrabin, وعلى جميع عبادك الصالحين, dan terhadap para hamba Allah salihin, وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم dan الراحمين. tercurahkan atas kita bersama mereka di barisan mereka ya Arhamar. وقد بين سيدنا الإمام العارف بالله الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بالفقيه تلميذ الإمام الحداد الذي كان يقول عنه إنه علامة الدنيا ويقول والله ما في الأكوان مثل عبد الرحمن، بين لنا شان هذا الدين
وأنه بمجموعه يتوضح في 4 دوائر: الدائرة الأولى دائرة الإسلام والإيمان، والدائرة الثانية دائرة العلم والبيان، والدائرة الثالثة دائرة الإحسان، والدائرة الرابعة دائرة العرفان. Alhamdulillah, kemudian telah disebutkan di dalam kitab ini yang ditulis oleh Imam Allamatud-Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, yang mana beliau adalah murid kepada Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang mana guru beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad menamakan memberikan julukan Allamatud-Dunya kepada sang penulis ini. Dan dikatakan, gurunya berkata kepada dia, demi Allah, di masa ini di dalam keilmuan tidak ada orang yang memiliki keilmuan sekali bersahabat Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih. Dan sesungguhnya beliau menyebutkan di dalam kitab ini perkara-perkara agama itu yang memiliki 4 lingkaran, yang mana lingkaran yang pertama adalah lingkaran Islam dan iman, lingkaran yang kedua adalah lingkaran ilmu dan bayan, lingkaran ketiga adalah lingkaran ihsan, kemudian lingkaran yang keempat yang adalah lingkaran irfan. والمراد بالعرفان المعرفة الخاصة بالرحمن. Dan yang dimaksud dengan irfan adalah ma'rifah, pengenalan yang khusus kepada Allah Ta'ala. وقد شرح لنا معاني الدائرة الأولى وهذا آخر ما ذكر في الدائرة الثانية. Dan telah dijelaskan oleh beliau penjelasan dari lingkaran pertama Islam dan iman, dan yang dibaca barusan adalah penutup daripada bahasan tentang lingkaran yang kedua, ilmu dan bayan. تحدث عن العلم النافع وما يتعلق بالدين منه، وهو 5 أنواع: علم الإسلام الذي هو علم الأحكام، وعلم الإيمان الذي يقال علم العقائد، وعلم الإحسان الذي يقال له التصوف، وعلم الفقه وعلم الكتاب، وعلم السنة، وعلم الآلات التي تعين على فهم الكتاب والسنة. Dan dijelaskan di dalam lingkaran ini oleh beliau tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang mana ilmu-ilmu yang bermanfaat itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah ilmu tentang Islam, yakni tentang hukum-hukum Islam yang terkandung di dalam Islam. Dan yang kedua adalah ilmu tentang iman, yakni maknanya tentang akidah di dalam keyakinan kita dalam agama Islam ini. Dan yang ketiga adalah tentang ihsan atau dikenal ilmu tasawuf. Yang keempat adalah tentang Alkitab dan tentang sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu yang kelima adalah alat untuk mendekatkan kita kepada pemahaman dalam menyelami itu semua. وذكر أن من كان له فهم وقاد ينبغي أن يتسع في هذه العلوم. Dan disebutkan oleh beliau, barang siapa yang memiliki kecerdasan yang kuat, maka silahkan diperkenankan dan dianjurkan oleh beliau untuk mengambil ilmu ini dengan sebenar-benarnya, secara luas. بشرط الإخلاص في طلبها لوجه الله الكريم. Namun dengan syarat keikhlasan, dia menuntut ilmu itu semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. مزجها بذكر الرحمن تبارك وتعالى فيذكر الرحمن بها ويذكر الرحمن فيها. Dan juga dicampur ilmu tersebut dengan adonan zikir kepada Allah Ta'ala, hingga dia berzikir kepada Rahman, dan Rahman membanggakan dan menyebut orang tersebut. وعنايته بالعمل بمقتضاها. Dan juga hendaknya dia perhatian tentang perkara mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari. وبذلك قال لنا فيما قرئ الآن ولا ينال فضل العلم إلا بالإخلاص فيه. Karenanya itu barusan dibacakan, kemuliaan ilmu, fadilah ilmu tidak diraih kecuali dengan ikhlas di dalam mencarinya. والإخلاص متأكد خصوصا في علوم الدين. Dan ikhlas itu adalah sesuatu yang pasti, yang absolut, terutama di dalam perkara ilmu agama. وأما علوم الدنيا فمن أخلص فيها وسخرها لخدمة الدين فهو بها يقرب من الله تعالى وينال الثواب، ومن قصد بها
تحصيل شيء من الأغراض والمتاع الفاني فلا إثم عليه ما دام يحصل ذلك بطريق حلال. Adapun ilmu dunia, maka barang siapa yang mencarinya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat dan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, maka dia pun mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang mencarinya dengan tujuan hal-hal duniawi, maka hal tersebut bukanlah sesuatu yang mengandung dosa. أما علوم الدين فيجب تنزيه القصد فيها. Namun ilmu agama harus murni diperuntukkan dengan ikhlas semata-mata untuk mencari ridhonya Allah saja. فلا يقصد بها جاها ولا سمعة ولا ظهورا بين الناس. Enggak boleh dicampur untuk mencari kedudukan atau harta atau popularitas di kalangan manusia. ولا تحصيل الأموال ولا الوصول إلى الإمارات. Atau dengan tujuan mencari ilmu agama untuk mendapatkan harta yang banyak atau mendapatkan kekuasaan. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الانحراف في المقاصد عند أخذ علوم الشريعة. Nabi Muhammad telah memberikan peringatan jangan sampai menyeleweng, menyimpang di dalam maksud dan tujuan dan keikhlasannya ketika mencari ilmu syariat. وجاءنا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم بالسند الحسن لا تطلب العلم لتماري به السفهاء ولا لتنافسوا به العلماء ولا لتصرفوا به وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فالنار النار. Beliau mengatakan jangan mencari ilmu dengan tujuan untuk mendebat orang-orang yang bodoh ataupun juga untuk bersaing kepada para ulama, dan barang siapa yang mencari ataupun juga untuk mencari popularitas di kalangan manusia, barang siapa yang melakukan hal yang demikian dengan ilmunya, maka baginya neraka, neraka dan neraka. وقال في الحديث الصحيح الآخر من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan barang siapa yang mencari ilmu agama yang seharusnya dicari karena Allah Ta'ala, tetapi dia mencarinya semata-mata untuk meraih keuntungan duniawi saja, maka orang yang semacam ini tidak akan mencium aromanya surga. فأول ما يلزم فيه الإخلاص لوجه الله. Maka yang paling pertama di dalam menuntut ilmu yang terpenting adalah ikhlas semata-mata karena Allah. قال والصدق به مع الله. Dan kesungguhan bersama Allah Ta'ala, kepada Allah. والصدق إتمامه وإحسانه واستنفاذ الوسع في إقامته على الوجه الأمثل. Dan makna kesungguhan adalah menyempurnakan di dalam pencarian ilmu tersebut dan melaksanakannya dengan metode, dengan cara sebaik-baiknya, dengan semangat yang tinggi. فالمخلص لا رياء له والصادق لا عجب له. Sesungguhnya orang yang ikhlas maka akan ternafikan darinya itu segala bentuk riya. Tapi orang yang memiliki siddiq maka akan ternafikan darinya itu adalah عجب. Akan ternafikan darinya segala bentuk ujub, takjub kepada amalan dan perbuatan dan keilmuannya sendiri. والرياء أخفى في الأمة من دبيب النمل. Dan sesungguhnya riya lebih sulit untuk terdeteksi di kalangan umat ini daripada langkah kaki seekor semut. والعجب أخفى من الرياء. Dan sifat ujub lebih halus lagi, lebih sulit terdeteksi daripada sifat riya. والوصف الثالث أن يمزج العلم بالذكر. قال وذكره بالله وذكر الله فيه وعدم الغفلة به عن الله. Dan sifat yang ketiga adalah memadukan ilmu tersebut dengan zikir. Dengan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menjadi orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولذا أحب العارفون عندما يذكرون شيئا من مسائل العلم أن يستشهدوا بالقرآن وبالسنة وأن يخلطوا علمهم بذكر الله وذكر الآخرة. Karenanya itu banyak di antara para ulama-ulama ketika mereka menyebutkan sebuah permasalahan di dalam keilmuan, mereka gemar mengambil dalil dari Al-Quran, dari firman Allah, apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran tentang ilmu tersebut, dan juga dari hadisnya Rasulullah SAW, hingga semakin berkah dan berpadu ilmu dengan zikir. وكان من تربية السلف الصالح
أنهم إذا أقرأوا الطالب والمريد في شيء من أحكام الفقه جعلوا معه شيئا من أحكام الإحسان الذي هو التصوف. Dan juga kebiasaan para salafus saleh bahwasanya ketika mereka mengajarkan keilmuan tentang fikih kepada penuntut ilmu, maka dijadikan berdampingan dengan permasalahan fikih itu permasalahan yang berkaitan tentang tasawuf atau ihsan bersamanya. وإذا خلص العلم من هذه العوارض فهو من أفضل العبادات وأقربها إلى الرب. Apabila ilmu selamat daripada jebakan-jebakan yang berbahaya ini dan perangkap-perangkapnya, maka ilmu tersebut akan demikian bermanfaat, akan demikian berkah dan bercahaya. وأن تحول إلى قيل وقال وكثرة جدال وحسد وتطاول على الآخرين ورغبة في الدنيا وما إلى ذلك فهو إلى الجهل أقرب وهو من أسباب الوصول إلى العذاب في الآخرة. Dan ketika ilmu tersebut berubah menjadi sekedar celotehan, menjadi sekedar perdebatan, ataupun juga alat untuk mencaci maki dan mencemooh orang lain, atau untuk mencari keuntungan duniawi, maka itu bukan ilmu, lebih dekat kepada kebodohan dan berujung dengan azab dan siksa dari Allah Ta'ala kelak di akhirat. وقد كان يقول الإمام مالك اطلبوا هذا العلم طلبا لا يضر بالعبادة واطلبوا هذه العبادة طلبا لا يضر بالعلم. Imam Malik mengatakan, carilah ilmu agama ini pencarian yang tidak membahayakan ibadat kalian, dan ambil jatah kalian daripada ibadat ini pencarian yang tidak membahayakan dalam menuntut ilmu. ولهذا ذكر المؤلف عليه رحمة الله علامة عدم الصدق في طلب العلم إهمال النوافل المؤكدة وأنواع الذكر لله تعالى وقراءة القرآن. Karenanya itu penulis beliau menyebutkan tanda keabsenan sidik, sifat kesungguhan di dalam menuntut ilmu ini adalah ketika seseorang tidak peduli dengan hal-hal yang sunnah, terutama nawafil yang sangat dianjurkan di dalam ibadat, nggak peduli dengan zikir, dan juga dalam ilmunya itu dia tidak membaca Al-Quran, maka ini adalah menunjukkan dia tidak memiliki sidik kesungguhan dalam mencari ilmu. وقال من أخل بالنوافل المؤكدة دخل عليه النقص في الفرائض الواجبة. Itu dikatakan bahwasanya barang siapa yang menelantarkan daripada nawafil muakkadah, maka berarti kelak dia akan terjadi kebocoran di dalam perbuatan fardunya yang diwajibkan oleh Allah. قال ومن لا ورد له من الواردات النبوية وحزوب المشايخ الصوفية فلا وارد له أي لا فائض عليه وواصل له من حضرة الله من التقريب والتنوير والتعرف والرضوان وما إلى ذلك. Dan juga dikatakan bahwasanya barang siapa yang tidak memiliki wirid dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan juga dari para masyayikh sufiyah, maka orang ini tidak memiliki warid, yakni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tercurahkan dengan berkat zikir dan wirid tersebut berupa penerangan hati dan pendekatan kepada Allah taala dan cita rasa di dalam hubungan kepada Allah. وقد كان يقول شيخ مشايخنا الحبيب عبد الله الشاطري لطلاب العلم في رباط تريم: لا يسمى طالب علم من ليس له قيام في الليل ولا محافظة على الضحى والرواتب. Karenanya itu guru dari guru-guru kami dahulu berkata, Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syatiri, barang siapa yang menuntut ilmu tetapi dia tidak bangun malam ataupun juga tidak sholat duha dan witir, maka orang ini tidak pantas menyandang gelar santri. وقد ورد طالب يريد أن يطلب علم الحديث عند الإمام أحمد بن حنبل فبات في بيته وقرب الماء ليتوضأ منه لأجل صلاة الليل، فجاء مع الفجر ووجد الماء في مكانه فقالوا ألم تقم من الليل؟ قال لا، الآن نتوضأ. قال فاذهب من حيث جئت فإنك لا تصلح لعلم الحديث. Ada seorang pencari ilmu, dia mau nyantri kepada Imam Ahmad bin Hanbal, mau belajar ilmu hadis kepada Imam Ahmad. Kemudian bermalam di rumahnya Imam Ahmad di malam pertama, disediakan air untuk diambil wudhu.
Maka begitu azan subuh, Imam Ahmad masuk ke ruangan tersebut, didapati airnya masih penuh. Orang ini baru bangun, dibilang, kamu nggak bangun malam? Dibilang, sekarang saya baru mau wudhu. Itu udah azan subuh. Maka selesai itu semua, Imam Ahmad bilang, kalau begitu kamu pulang lagi, sebab orang semacam kamu yang tidak bangun malam nggak pantas, tidak layak untuk menuntut ilmu hadis ini. وقد وفد بعض الوفود إلى المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان أيامهم في المدينة يأتي إليهم كل ليلة بعد العشاء. Dan datang sekelompok rombongan pelancong berkunjung ke Madinah kepada Rasulullah SAW. Mereka datang berziarah di zamannya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad selalu mengunjungi mereka setiap malam sehabis salat Isya. وفي ليلة تأخر عنهم ثم مر عليهم. Di suatu malam Nabi Muhammad terlambat datangnya, tapi akhirnya sudah larut, beliau Nabi Muhammad masih datang kepada mereka. ثم قال لهم إني لم أتأخر عنكم إلا أني شغلت عن وردي أو حزبي من القرآن فأحببت أن لا آتيكم إلا وقد أكملته. Nabi mengatakan, menginfokan, sesungguhnya aku ketika terlambat datang kepada kalian karena aku sibuk dengan wirid Al-Quran yang aku baca. Aku ingin menyelesaikan wirid Al-Quranku dulu, udah selesai ngajinya baru aku datang kepada kalian. ولهذا قال وحزب القرآن من الواجبات المؤكدة. Karenanya itu dikatakan bahwasanya hizb Al-Quran itu termasuk adalah keharusan dan kewajiban yang sangat dianjurkan. وإن تزين باطن طالب العلم بحفظ القرآن كله فذلك أكمل. Apabila batin seorang santri dihiasi dengan hafalan Al-Quran secara seutuhnya, maka itu lebih sempurna lagi dan lebih baik. فمن حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. Barang siapa yang telah hafal Al-Quran, maka dia telah diberikan singgasana kenabian, akan tetapi tanpa diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. ولا تأكل الأرض جسد حافظ للقرآن غير غال فيه ولا متجاف عنه. Dan orang yang hafal Al-Quran, maka jasadnya tidak akan dimakan oleh bumi, tidak akan lapuk manakala dia menghafal Al-Quran dan juga tidak meninggalkan kajian-kajian Al-Quran tersebut. وإن حفظ كل أو بعض فعليه أن يتفقد ما حفظه لأنه يتفلت من صدور الناس. Apabila dia baru hafal sebagian daripada Al-Quran tersebut, maka dia harus mengulang-ulangnya, jangan sampai hilang, sebab Al-Quran itu hafalannya sangat mudah hilang. وقال ونسيان سورة بل آية من أعظم السيئات. Dan dikatakan melupakan satu surat, bahkan melupakan satu ayat Al-Quran termasuk kejahatan yang paling dahsyat. وقد قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من آية أو سورة أوتيها رجل من أمتي فنسيها. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, disodorkan kepadaku, dilaporkan kepadaku amalan-amalan umatku, maka aku dapati di antara amalan dan kejahatan mereka itu tidak ada kejahatan yang lebih dahsyat, yang lebih jelek daripada ketika salah seorang mereka hafal ayat Al-Quran kemudian dia lupakan ayat atau surat tersebut. وقال عن القرآن هو ديوان الدين وأصل كل نور وهدى وعلم وبيان. Dan disebutkan bahwasanya Al-Quran adalah diwan daripada agama ini dan sumber dari semua hidayat yang diturunkan oleh Allah dan penjelasan. قال سيدنا الإمام الحداد وواظب على درس القرآن. Imam Al-Haddad mengatakan, rutinkan selalu membaca dan tadarus Al-Quran. فإن في تلاوته الإكسير. Sebab di dalam tilawah Al-Quran itu adalah ramuan dan obat. والشرح للصدر. Dan melapangkan, menenangkan, menenteramkan hati. تدبر معانيه ورتله خاشعا. Renungi makna yang terkandung di dalamnya dan bacalah dengan khusyuk. تفوز من الأسرار بالكنز والذخر. Agar engkau berhasil mendapatkan asrar yang terkandung di dalam di balik ayat-ayatnya. وكن راهبا عند الوعيد. Dan ketika kamu membaca ayat yang berisi ancaman dari Allah Ta'ala, maka jadilah kamu membacanya dengan rasa takut. وراغبا إذا ما تلوت الوعد في غاية البشر. Dan saat kamu membaca ayat yang di dalamnya nikmat dan anugerah Allah, engkau membacanya dengan berharap dan obsesi yang besar akan anugerah tersebut. ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر. Ketahuilah bahwasanya Al-Quran adalah samudra yang demikian luas. Adapun kitab
kitab-kitab yang lain ibaratnya sungai-sungai yang bercabang daripada samudra tersebut. قال والذي ليس عنده اتساع في الفهم لأخذ العلم فيأخذ الواجب عليه وما قرب منه ثم يصرف وقته في ما فيه الثواب من أنواع العبادات والسعي في المصالح الناس. Dan dikatakan bahwasanya seseorang yang tidak memiliki kecerdasan yang mumpuni di dalam mencari ilmu, maka silakan gunakan umurnya yang berharga tersebut untuk pertama mengambil keilmuan yang wajib yang dia pelajari dulu. Kemudian sisanya dia gunakan untuk melakukan hal-hal terutama yang bisa memberikan manfaat kepada manusia lain. فإن السعي في مصالح المؤمنين من أعظم ما يقرب إلى رب العالمين. Sebab berupaya di dalam membantu kemaslahatan kaum mukminin itu termasuk adalah salah satu pahala dan proses pendekatan kepada Allah yang sangat tinggi. وكان سيدنا عبد الله بن المبارك عليه رضوان الله تعالى يقول لولا هؤلاء العلماء الدعاء إلى الله ما اتجرت ولا اشتغلت بالتجارة وإنما يتجر من أجل أن ينفق على العلماء. Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan kalau bukan karena mereka, yakni para ulama dan para pendakwah dan para sholihin tersebut, niscaya aku tidak akan berbisnis mencari dunia ini. Namun aku berbisnis mencari dunia ini adalah untuk menyantuni mereka, membantu mereka agar mereka fokus di dalam pencarian ilmu dan dakwah mereka. وكان من تلامذته إسماعيل بن إبراهيم والد سيدنا الإمام البخاري. Dan di antara murid Abdullah bin Mubarak adalah Imam Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Bukhari yang merupakan ayah dari sahibus sahih hadzal Imam al-Bukhari. وكان من أثر تربيته به يقول محمد بن إسماعيل هذا أرجو أن أخرج من الدنيا ولم يختلط بمال تجارتي درهم من شبهة واحد. Ayah Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ismail bin Ibrahim, beliau mengatakan, beliau adalah pebisnis dan dia berkata, saya berharap saya keluar dari dunia ini sedangkan harta yang saya punya tidak tercampur dengan harta yang tidak baik, yang syubhat atau apalagi yang haram yang ada di dunia ini. ويقول صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي هريرة لأن تمشي في حاجة مسلم فتقضيها له خير لك من أن تعتكف في مسجد هذا 10 سنين. Nabi Muhammad berkata kepada Abi Hurairah, sahabat beliau, bahwasanya engkau berjalan berupaya untuk membantu hajat saudaramu, itu lebih besar pahalanya daripada engkau i'tikaf di masjidku ini selama 10 tahun. وقال من جهز غازيا فقد غزا. Dan di dalam hadis, barang siapa yang membiayai, menyiapkan pembiayaan untuk seorang yang mujahid di jalannya Allah, maka dia telah seperti berghazwa atau berjihad di jalannya Allah. كذلك الثواب العظيم في كفالة اليتيم. Begitu juga pahala yang besar yang terkandung di dalam menyantuni atau merawat anak yatim. ولا ينقص عن هذا الثواب كفالة طالب علم ترجى نجابته مخلص لوجه الله تعالى أو معلم داع إلى الله على بصيرة. Dan juga termasuk juga yang pahalanya besar adalah bagian daripada itu semua ketika menyantuni seorang santri yang sungguh-sungguh belajar menuntut ilmu agama, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, atau menyantuni seorang pengajar ilmu agama yang dengan dia menyantuni orang-orang yang semacam ini, pahalanya sangat besar di sisi Allah Ta'ala. فيكون له لكل من ساعده فيكون لكل من ساعده مثل أجره فيما يتعلم ويعلم. Maka ketika dia membantu santri, dia dapat pahalanya santri. Ketika dia membantu ustadz, dapat pahalanya ustadz. Yang membantu siapapun juga, dia mendapatkan pahala daripada profesi kebaikan orang tersebut. ثم حث على اغتنام جوهرة العلم العزيز العمر العزيز. Kemudian penulis menganjurkan kepada para pembacanya untuk mengambil kesempatan di dalam menjaga umurnya yang sangat mahal umur itu. وقال أن الذرة من العمر لا تساويها ولا تكون في ثمنها 1000 درة بل هي رخيصة أمام 1000 درة من درر المتاع الفاني. Dan dikatakan bahwasanya setitik atau sedetik
daripada umurmu itu lebih mahal, lebih berharga daripada 1000 berlian. Sungguh 1000 berlian itu terlalu murah dibandingkan sedetik daripada hidup kita. وكان الإمام طاهر بن حسين وأخوه الإمام عبد الله بن حسين أيام طلبهما العلم يقول له لا نحب أن نضيع أوقاتنا، إني أرى وقت الأكل يضيع على يأكل الثاني والأول يقرأ حتى لا يفوتنا هذا الوقت وقت تناولنا الطعام عن طلب العلم. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dan juga kakak beliau Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir, saat mereka menuntut ilmu, belajar ilmu agama, mereka itu mendapati sebuah kendala. Kendala mereka adalah kita nuntut ilmu dan kita perlu makan. Namun kalau kita makan, sungguh kita rugi besar, waktu kita hilang begitu saja. Lantas apa solusinya? Solusinya adalah gini. Yang satu makan, saat dia makan, salah satu dari kita membacakan daripada kitab-kitab ilmu murojaah di hadapan dia. Jadi sambil makan dia dapat murojaah. Dan ketika dia sudah selesai gantian, yang tadi baca makan, yang tadi makan membaca, sehingga tidak kehilangan momen-momen berharga dalam mencari ilmu tersebut. وقال صلى الله عليه وسلم ليس يتحسر أهل الجنة في الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها. Dan Nabi Muhammad SAW beliau menyatakan bahwasanya penghuni surga tidak menyesal masuk surga kecuali penyesalan mereka terhadap berlalunya satu saat mereka lalui di dunia ini tanpa berzikir kepada Allah di dalamnya.